संततंग संतन तू तू संतापित न होई चुपचाप बसी पड़ हेलो ये मारकोना ये जामुखाड़ी ये रांतला ये छोरो हेलो हमू पिला माने पाटितुन न करी निज निज स्थान ग्रहण करी बसी पड़ नारायण स्वामी जय हो प्रभुंकर सदिच्छा पूर्ण हो प्रभुंकर ही जय प्रारंभिक मंगलाचरण माध्यम से चिन्मय चिर सुंदर परम प्रेममय परम कल्याणमय परम भावमय वृंद वृंदारक वंदित मम पूज्य ममराध्य परम पिता विश्वनियता परम ब्रह्म अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण कारण सर्वकण कण पद्म पलाशलोचन जादवेन्द्र ब्रजमंडन वृंदावन चंद्र गोपबला हृदय विमंडन कालिय गर्भगंजन नरूपी नारायण सर्वे बोला मंदिर गवार हरि ओडिशार ठाकुर जय जगन्नाथ श्री चरण बिंदरे प्रथमता भगवानकर आत्मसमर्पण पूर्वक शतकोटि प्रणाम जगत जननी झंकड़वासिनी आद्यशक्ति शक्तिमयी दयामयी भावमयी विश्वराणी विश्वप्रस्थ विनिमा शारदांक कमल कमल चरण तले सर्वमंगलमयी मां सिद्धिदात्री मां मंगला चरण तले मां तारिणी चरण तले गामदेवी चरण तले दुर्गा मां कर्णमास चरण बिंदरे ए पिंडर उद्धारकर्ता श्री श्री दयानिधि परमहंस चरण बिंदरे जगद्गुरु ठाकुर श्री 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 अभिराम परमहंस चरण बिंदरे परमलाश्रम समस्त साधु संत सन्यास समस्त साधु संतर पदार बिंदरे आम्भ मानकर आत्मसमर्पण पूर्वक शतकोटि प्रणाम उपस्थित थिबा समस्त भक्त भाई भूणी मानकर पदार बिंदरे आम्भ मानकर आत्मसमर्पण पूर्वक शतकोटि प्रणाम सम्मान्य हरि प्रेमी कृष्ण प्रेमी भगवत प्रेमी पाला प्रेमी विदग्ध श्रोता मंडली एवं मोर स्नेह प्रदायिनी ममतामयी बढ़िया भाई हेलो हेलो हाथ मारनी सेमतिर हां प्रणाम प्रणाम हो बाबा हां से उक्त पवित्र पाला मंच रे आगे से चिन्मय चिर सुंदर विश्वचिंतामणि विश्वनियंता परम ब्रह्म पदार बिंदरे अनंत कोटि प्रणिपात जनाई मो गुरु भाई भौणी मानकर पदार बिंदरे साधु संतर सन्यास चरण मानकर समस्तंकर पदार बिंदरे आम मानकर शत कोटि प्रणाम समस्त को नरूपी नारायण ज्ञान करी समस्तंकर पदार बिंदरे शत कोटि भूमिष्ठ प्रणाम जनाई आमे गंत पत्र पत्रिका हबा आगे मधन क्षुद्र कलाकार हिसाब रे मंच उपरे उपस्थित हिछे हमर किछि कर्तव्य अछि ए देह मन प्राण अंतर्जामी भगवान के निकट रे समर्पण करी मो गुरुजन मानकर आशीर्वाद मस्तक रखी आमे गंत पत्र आगे जिबा आगे जगत गुरु अभिराम परमहंस कोन कहले बढ़िया भाई सर पालारा गोटे नीति नियम पारंपरिक रीति अछि आगे तेणु करी क्षुद्र कलाकार हिसाब रे मंच पर तले उपस्थित हिछे हम निश्चित भाई किछि कर्तव्य अछि निश्चित प्रथमतः भगवान के निकट रे आत्म निवेदन करबा आगे विनाश प्रवर्तन कविता बनिता लता लटाटे लटोजी झटाटे आश्रय ए मानव जगत पई केही जणे आश्रयदाता छथि आगे से प्रभुर पदारे बिंदरे हम टिके आत्म निवेदन करबा जगत गुरु अभिराम परमहंस कोन कहले प्रभु अखिल ब्रह्मांड कर्ता जय मजवाना स्वामी ये बतिया नहीं पाई अच्छी भाभी
मते दिया देवता मुनि जनमान सहंस बढ़िया भाई भक्त बड़ा आशा नहीं धाई आसी ये अनुष्ठान पाला नुहे कि एकविंश उपलक्ष्य पाला नुहे कि 16 पूजा उपलक्ष्य पाला नुहे मधन ये होची आश्रम पाला मधन तेणु करी अभिराम नगर जेते आश्रमवासी मो भाई भौणी मान अछन भक्त भाई भौणी मान को निकट रे प्रभु को कथा टिके कहिले समस्त भक्त भाई भौणी मान टिके खुशी होंती आनंद अनुभव करती प्रभु कथा सुनि ठाकुर कथा सुनि तेणु करी मो धन प्रत्येक मनुष्य जीवन रे दुईटे काम इहो लोके कीर्ति अंते मुख्य प्राप्ति इच्छन्ति मानव जाहा मनुष्य जीवन रे प्रत्येक मनुष्य ए धरा पृष्ठ रे जन्म हिची जेतो बेले सब बेले एक कथा चिंता करिवो मु जे पर्यंत ए धरा पृष्ठ जन्म हिची भलो काम करिवि सुकर्म करिवि उत्तम कर्म करिवि एमिति किछि भलो काम करिवि मरि गला परे मृत्यु परे एई लोक माने पर सुगान करिवे जदि किछि भलो कर्म करथिबे बापा मरि गला परे मृत्यु पर निश्चित भावे एई लोक माने कहिबे से अमुक बाबू थिले कि से अभिराम बाबू थिले कि अमुक भाई थिले तांको पई ए गोष्ठी ता भलो भाबरे चली थिला ठाकुरंकर अनुष्ठान ता भलो चली थिला से सब क्षेत्र रे आगे रे थांती आहा चली गले ए आहा पदटा आपण मानको वैकुंठ प्राप्ति कराइबो जदि किछि खराब कर्म करिथिबे मंद कर्म करिथिबे मरि गला परे एई लोक माने कहिबे मरिचि पचरा भलो हि नहीं सेति पई परम शास्त्र भागवत जगन्नाथ दास कोन कइले कला प्राणी भलो मंद बाड़ी यमरो तारे मरण काले ताहा जाय मरि जिबा परे आपण माने भलो कि मंद एठी जणा पड़ जिवो मा मला परे हां आउ कोन आपण बड़ कथा कहिले सत्य कोन आपण आउ बड़ कथाटा कोन कहिले मरला परे लोक मने पकेबे मु बा बंची थाउ थाउ लोक मने पकौचंती भाई एमिति भलो काम करि आउ कोन कोन हेती गां हमर पोखरी काम आसिला मो स्त्री वार्ड मेंबर 1,20,000 टंकार भाई काम आसिला मु 20,000 टंकार माटी पकई दे कि 1,00,000 टंका मो अकाउंट रे पकई देजी गां सारा लोक मते खोजुछंती बंची थाउ थाउ आ मोला परे कोन तबे ये पाल्लाकर जने सारा दिस बोली पाल्ला परिवेशन करू देखन तू तो निजे संस्कार त नु समाज की शिक्षा दो तू तो निजे ठीक नु कारण 1,20,000 टंका आसीतिला गार मंगल पई गां काम पई लोक माने भलर चली थन रास्ता जे हिथिले तू 20,000 टंका गोडी पकई देई 1,00,000 टंका तो अकाउंट रे मारी दे मधु बाबू कोन कइले कहले पर दुख देखी कांदे जा पर ये महका गणित सही पर लागे दिए जीवन पर लागे दिए जीवन
পর দুঃখ দেখি কান্দে যা কারণ মহৎ মনুষ্য সেই পর লাগি যে দিয়ে যে জীবন তা ঠারু বড় কে নাই ভাগবতর দাস কোন কইলে যে করে পর উপকার তা জন্ম ধনয়ে সংসার ধনয়ে সংসার তা জন্ম ধনয়ে পর উপকার স্বর্গায় যে করে পর উপকার তা জন্ম ধনয়ে সংসার বলিয়া ভাই কোন বুঝু সেই কথা পরা পরর উপকার পর দুঃখ দেখি কান্দে যা কারণ মহৎ মনুষ্য সেই পর লাগি যে দিয়ে যে জীবন তার ঠারু বড় কে নাই পর লাগি যে জীবন দেইଥିଲେ সেই মানকর নাম স্বর্ণাক্ষরে পুরাণ পৃষ্ঠারে সার লিপিবদ্ধ হইক রহিছে পর পাই জীবন দেইଥିଲେ ধর্মপদ এ পুଅ 1200 বଢେଇରେ দাই না পুরে দাই বাবা দেইଥିଲେ ବାଜିରାଉ ଢେଙ୍କାନାଳର ବାଜିରାଉ ତ 12 ବର୍ଷର ପିଲା हसी हसी गुड़ी आगे प्राण देला पुराण पृष्ठ ना रहिला रीतिबद्ध होई धर्मनिष्ठ जीमुत बाहन सामान्य गोटे सर्पर जीवन रक्षा करिया पाई पंडित निज शरीर को पक्षीराज गौड़ पाखरे उत्सर्गित कर देइथिले समर्पण कर देइथिले जो पक्षीराज गरुड़ आज्ञा जीमुत बाहन को शरीर को खुंपी खुंपी रक्ताक्त कर देइथिला मधर तेणु माने सब पर जीवन देइथिले पर उपकार करथिले पुराण पृष्ठारे स्वर्णाक्षरे सेई मानक नाम सब लिपिबद्ध होई रहिछि तू जने पालाकार होई एते बड़ भूल काम करूछि केमिति जदि भूल काम करिछु किछि कि भूल बाटरे पथिक हेइछु ताले सुधरी जा ये सत्य नारायण पाला प्रथम सत्य बाबा आपण मानक पार्टी फिटला मात्र आपण माने बुझ सत्यनारायण स्वामी करो प्रभु को समय न हो सर्व बला आनंद कबा तेनु करी ए पवित्र क्षेत्र रे प्रभुर पवित्र माटी रे आपण जते भक्त भाई माने बसिचन भौनी बा मते कहंतु आज्ञा परम शास्त्र भागवत जगन्नाथ दास कोन लिखिले ओ धन सर्वदा सत्य पथ चला ये ईश्वर करिबे मंग आहा ईश्वर करिबे मंग आहा ईश्वर करिबे मालो जीवन रे जतले बंची जंती ए धरा पृष्ठ रे सबले सत कथा कोन कारण भगवान पवित्र पीठरे ठी बसी जंती बाती देइछि प्रभु काहे कि ठाकुर हमर सत कथा कहिला पई हसीबा पई आखि देइछि किछि धर्म काम पुण्य काम देखिबे भलो कथा कहिबे बाबा बाती देइछि भलो कथा कहबे सत कथा कहबे आखि देइछि देखिबे नासारंध्र देइछि निष्ठा सब सत ग्रहण करिबे आउ कान देइछि भलो कथा सुनिबा पई आकु सब सत कार्य रे आपण लगुचंती जेते मां माने भाई माने मोर बसिचो भागवत कहले सर्वदा सत्य पथे चल ईश्वर करिवे मंगल जगत गुरु अभिन्ना परमहंस मो ठाकुर कोन कहले सत धन पदार्थ रे ये न लागई मोरी ये सत्य पथे जिए जाए सिया हुए मोरी आज्ञा सत धन पदार्थ रे मई लागिवनी मो जगत गुरु अभिराम परमहंस ठाकुर कहले सत उपाय रे टंका दिया रोजगार करंतु कोटी टंकार काम देखैबो सत धन पदार्थ रे न लागई बळी सत धन रे मई लागिवनी आ ये तो कଳି जुग ना सत्य पथे जे जाए से हुए बळी अवश्य बापा सत कथा कहितबा लोकटी किछि समय पाइ से दुख अनुभव करिवो ता पर मुहूर्त रे ता जीवन रे सुखाई सुख आ मिछ कहितबा लोकटी से किछि समय पाइ सुख अनुभव करिबा आनंद अनुभव करिवो पर मुहूर्त रे दुख ही दुख सेति पई जगत गुरु ठाकुर हमर सत्यनारायण स्वामी येहो किशोर सुन श्राहम अंधी राज्य दल के बतिन किस्तो पद जपन पुस्तक गोपाल सबम तनुतु हो नारायण स्वामी मार मंगल धान कर विद्यापति प्रदान करंतु भविष्य जीवन उज्जवलमय हो सर्वे बोलानंद कबार हाउ हला ओ ठाकुर कोन कहले
ଅସତ ଦୀପ ଅଳପ ଦିନ ଜଳୁଥାଇ ଦିନ ଜଳୁଥାଇ ଏ ସତ ଦୀପ ଜଳୁଥାଏ ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇ ଯୁଗ ଯୁଗ ବାବା ଅସତ ଦୀପ ଅଳପ ଦିନ ଜଳିବ ସତ ଦୀପ କିନ୍ତୁ ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ଜଳିବ ମୋ ଠାକୁରଙ୍କ ଲେଖାଏ କିନ୍ତୁ କଳି ଯୁଗରେ ସବୁ ଓଲଟା ବାବା ଏ କଳି ଯୁଗରେ ଯେ ସତ କହିବ ଏଠି କାହାର ଖାଇବ ये मिछुआर हेबो गय ये तोर पळाइबो साधु बंधा हेबो कथि कर प्राण भय ए कली जुगरे जे सत कथा कहिबा ठिसे पहाड़ खाइबो मिछुआर हेबो गय तोर पळाइबो साधु बंधा हेबो कथि कर प्राण भय तथापि मो ठाकुर सुंदर भाव निर्देश देले सत धन पदार्थ रे न लागई मळी सत्य पथे जे जाए से हुए बड़ी असत दीप दिन जळु थाई सत दीप जळु थाई जुग जुग पाई तेनु करे सत्य नारायण बाला प्रथम सत सत कह सर्वदा सत कथा कहंतु सत पथरे पथिक हुंतु आज्ञा सत बाटरे गले निश्चित भावे सत्संग कले शांति मिलिबो निश्चित भावे सत्संग कले साधुक संगरे मिसिले कोटि पुण्यर फल मिली थाए नहीं ए जीव साधु संग बिनु लभि न पारे मोर तनु साधु जे मलय पवन काष्ट को करंती चंदन साधु संत माने अमनुष्य को मनुष्य कर दियंती आज्ञा ओबटरे जाउथबो मनुष्य को बाटू गणंती असुजडा व्यक्ति की सजाड़ी दियंती काष्ट को चंदन करिबार क्षमता साधुमान को हृदय रे थाए तेनु करे हे मोर गुणगानी सजन मधन जे पर्यंत वंचन धरा पृष्ठ रे जेहेतु समस्त प्रभु प्रेमी प्रभुंकर नाम नै चली ममा सदा बेले सत कथा कहंतु सब कथा कहिले लक्ष्मी घरे रहिबे आपन जदि सत कथा कहिबे आपन को घर जो बहु आसीबो काली से सत कहइबो से आपन को सही शिक्षा ग्रहण करिवो सही शिक्षा पाइबो मा आपन को नाती नातुनी से भी सत कथा कहिबे सत कथा कहिले लक्ष्मी से घरे वास करिवे मिछ कहले से घर लक्ष्मी वास करिवे हे मोर गुणगानी सजन तेनु करी सर्वदा सत्य पथे चल ईश्वर करिवे मंगल तेनु करी मो गुणगानी सुंदर कथा बोलिया भाई मंगल अमंगल हसकांद दुख सुख आलु अंधार सब दुई आज्ञा मथन ए दुनिया भीतर को मा आसीचे हमें बेटा निया को नहीं आसी दिलो मा दीटा निया मोला बेले एनकुडी निया रे मा हमको जन्म बेले एनकुडी निया रे मा हमको सेके मोला बेले जुई निया दीटा निया प्रत्येक मनुष्य जीवन रे ए तो दुनिया ए दुनिया भीतर का ना आसीचे दीटा निया को नहीं आसीचे मनुष्य जन्म है जेते बेले मृत्यु तो अनिवार्य मरिबाटा सार निश्चित हम समस्त मरिबा बीटा निया नहीं आ कोन आपण भूल कहउछंती आ केइटा निया आई तने बुझी पारुनो निया केइटा निया होची तीन तोरडा मझिरे कोडी पिला देला आ तमे जम्मा बुझुनो चार तो कले दीटा जन्म बेले होची एंतुडी निया निया मोला बेले जुई निया हां मझी निया टाकू सार देई जाउछ सेई निया ताको सिया होची माइक निया माने सब निया ठमेंटी माइक निया ठमेंटी मुनी रांडी को मोना रे केटे बड़ कथा तो कहि केटे बड़ कथा कहले जते मां माने मोर ए पवित्र आस्था रे बसचंती आज्ञा निया बा मो ठाकुर मो सामने रे छिड़ा हिछि हां तू मां मान को प्रथम निंदा करनी माइक निया रे पड़ले मनुष्य मरि जाए आज्ञा आज्ञा तू तो मरिनु बंची छु अवस्था बारमादी छोड़ा अरे तू मास मास धरी पाला गाउ आज्ञा घर संसार दायित्व का पाखा समर्पण कर दे के आसी रे घरे स्त्री अछि बोली केते बड़ पटरे कहू मो स्त्री से स्त्री ता अछि बोली घरे तो परिवार दायित्व संभाली तो मास मास धरी मोसाले पाला गाउ घरे जदी माइकी नाटा न थांता घरे जदी स्त्री न थांता निदंदर अचंतार मो संगे पाला गाई पारि थांतु ए भारी हैरान हो जीवन रे बंचित है पर्यंत मातृ जाति के निंदा करी नहीं एबा निंदा करूनी 9 तारीख को निंदा करूनी सुन जो दिन सुभद्रा योजना टंका आसिला 9 तारीख को से पंचायत ऑफिस रे सोई
ସିଏ ତୁ ପାଲା କହିଛୁ ସେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ଶୋଇଛି ଏରା ମସୁରୀ ନେଇ ଯାଇଛି ନା ମଶା କାମୁଡି ଆରେ କନ୍ୟା ରତ୍ନ କହନ୍ତି ନାରୀ ମାନେ ବି ରତ୍ନ ରତ୍ନକୁ କିଏ ଯତ୍ନ કરે ସାଇତିକି ରଖେ ସେମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ କେଇଟା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀଟାକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ଶୋଇ ଦେଇକି ଆସିଛୁ ସ୍ତ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ତୁ ବୁଝିନୁ ଗାୟକ ସମ୍ରାଟ ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରଧାନ ଘର ମୁଣିଆ ପାଟଣା ସୁନ୍ଦର ପଦଟେ ଲେଖିଲେ ଶୁଣ ତାରେ ଘର କରିଦେବେ ଇଏ ଘରଣି ନଥାଏ ଏ ମା ବାପା ମାନେ ଏ ମୋର ଗୁଣି ଜ୍ଞାନୀ ବିଦ୍ୱାନ 10 ତାଲା ଘର କରିଥାନ୍ତି 10 ତାଲା ଘର କରିଥାନ୍ତି ए मा जते गुणी ज्ञानी विद्वान हेई थांती जते ज्ञानर अधिकारी हेई थांती मानर अधिकारी हेई थांती यदि से घरे छियो नांती बहु नांती से घर बलुरी बस्ता पलटि जाए से बस्ता को के छाड़िया पाई नथिबे बापा से घर ओलिया हेई जिवो यदि घरे स्त्री नाही तले घर करि देबे ये घरली न थाए ये काहे रे न थाए सुख भाई ये काहे रे न ए मोर गुणी ज्ञानी आपण माने भलो भारे बुझी पारुछन घर बुझेले घरणी को बुझाए आम घरे कहिछन आम घरे आ किए लम्बा घर बुझेले स्त्री ना तेनु करी घर करी जेबे घरणी न थाए काहे रे न थाए सुख धन अर्जी करी धर्म न करिले पछरे पाइबो दुख से थारे कोंदी घर को घरणी बिनु को हरणी मुंड को चिरणी चिरणी की उकुणी की हो बुझुचुदी जीवन रो बंची थिरा पर्यंत नारी जाति के असम्मान तो करिबुनी रे बुझी पारछु जननी भगिनी रमणी दुहितार ऊपर स्नेह ममता बांटी देई पुरुष जीवन को पूर्णांग करे ए नारी नारी बापा सामान्य नहंती सेति पई प्रकृति कवि गंगाधर मेहर सुंदर पद के लिखिले मो बापा कारण ए घोर संसार को पारि हेबा पई एकमात्र स्त्री होती नाब नाई बा नौका बा नाब खाली भाषा खाए हे जीव जदी ये संसार खाबो ये संसार वारे ये कोइबा भरोसा पाए ये बनिता ये बनी ये संसार रूपक समुद्र रे पुरुष जातिर जीव जदि भासी भासी चली जाउ थाए एकमात्र स्त्री हेला नाबमा नौका ए विपद समय स्त्री बुद्धि दबो स्त्री हेला बुद्धि दात्री परामर्श दात्री सहधर्मिणी सहकर्मिणी तले अर्थ भाग्य मनुष्य भाग्य श्रेष्ठतम सखा भाग्य मूल दिवस्य भाग्य मूल परिसति अपत्यम धर्म कार्याणि सुसुसार कृतमा तारा धिनम तथा स्वर्गम पितुना मातुना सह मो मां माने जेते नामर बसुच स्त्री होची अर्धांगिनी पुरुषर अर्धांग दुख सुखर साथी होची स्त्री ओ धनरे सेति पई विवाह समय सप्तपदी कर्म बळे परबधु गृह प्रवेश बळे नारी आगे रहे रे कोटिपति घर पुरो हे थाउ शिल्पपति घर पुरो हे थाउ जेते बड़ लोक घर पुरो हे थाउ ओ सुन रे रहिबो पछरे झिएटर रहबा आगे काहे की स्त्री आगे रहिबो रे सुनु काहे की स्त्री रहिबा आगे पुरुष रहिबो काहे की पछरे पेतरु गुटे श्लोक गाउछ लागली समस्त बंधनता बलवान प्रहरका तो समस्त ग्रस्त कन्या ये जदो भागवती रखिका कइलु विवाह समय सप्तपदी कर्म बळे परबधु गृह प्रवेश बळे आगे काई नारी रहे ओते बजार तो हां मां माने काहे आगे रहंती मां काहे आगे रहंती
ये नुआ ଝିଅ नुआ की हम घर को बहु होई के आसे हम घर घाट देखिनी हम दुआर पता देखिनी ये रहिला आगे रे मु रहिनी पछे କଣ କଲୁ ଏ ଟେରାଟା ନା କଣ ଉପରୁ କଣ ନଉଛୁ ଗୋଟେ ତଳକୁ ନଉଛୁ ହାଁ? କଣ ଠେଲି ଠେଲିକା ସେ ଘର ଘାଟ ଦେଖିଲି ନୂଆ ଝିଅଟା ନୂଆ କିରି ବାହାହେଇକି ଯାଇଛି आगे ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଗରେ ହେଲା ତୁ ଘର ପୁଅ ତମ ଘର ଘାଟ ତୁ ଦେଖି ପଛ ରହି ତାକୁ ଠେଲି ଠେଲିକା ନେଲି ନା ସେଇଥିପାଇଁ ବେଦରେ ଆଜ୍ଞା ସଡ଼କ କଲେ ଅଗ୍ନି ସମସ୍ତ ଘର ବା ପରବାଣ ପ୍ରହରକା ତସ୍ମାତ୍ ଗ୍ରସ୍ତିତ କନ୍ୟା ଯତସା ପ୍ରତିରକ୍ଷିକା ବିବାହ ବେଳେ ସପ୍ତପଦୀ କର୍ମ ବେଳେ ପରବଧୂ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ବେଳେ ନାରୀ ଏଥିପାଇଁ ବାପା ଆଗରେ ରହେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟଭିଚାର ବିଳାସ ନିଶାରୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରୁ ରକ୍ଷା କରିବାରୁ ମୋ ମା ମାନଙ୍କ ନାମ ହେଲା ପତ୍ନୀ ପ୍ରତିରକ୍ଷାକାରିଣୀ ଲୋ ମା ପତନ ମୁଖରୁ ଧାର କରିବ ସ୍ତ୍ରୀ କାରଣ ଯେତେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସିବ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସିବ ରକ୍ଷା କଲା ହେଲା ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ବଜ୍ର ବୃତ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ରହିଲେ ସ୍ୱାମୀ କି ବିରହ ଜୋଳା ବାଥିବନି ସେଇଥିପାଇଁ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଗୋଟେ ପଦ ଆସିବ ରୀତି ଯୁଗର ବଳିଷ୍ଠ କବି ପ୍ରତିଭା ରାଗ ଚୋଖୀ ଗୋଟେ ପଦ ଆସୁ ଲୀଳା ଠାକୁରଙ୍କ ଲୀଳା ସମ୍ପର୍କରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ହବ ତଥାପି ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେ କହିଲେ ବି ପ୍ରଭୁ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମିଠା ଯେତେ କହିଲେ ବି କମ ନାଇଁ ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଗୋଟେ ପଦ ଆସୁ ନେକି ହବା ବଡ଼ ନୃପତି କି ହେ ଭାଇ ଦ୍ରସପତି ସେ ये सब सुख उत्पत्ति स्तम बांधवे घेरी प्रभुपति ये सीता ये प्रभु इसे ये प्रभु ये मानी मोथिले सती ये वीरो रासोले ये वीरो रासोले ये मानो बोले भाई प्रभु कंठीटा पकई दियो बाबा की हेबा बड़ नृपति की हेबा इंद्र संपत्ति सब सुख उत्पत्ति स्थान दंपति पांडव घेनी द्रौपदी सीता घेनी रघुपति राजा हेबाटा बड़ कथा नुहे इंद्र पद भी बड़ कथा नुह इंद्र संपत्ति भी बड़ कथा नुह सब सुखर उत्पत्ति स्थल दाम्पत्य सुख स्वामी स्त्री मिलन सुख दुनिया सुख ना से भंज लिखिले पांडव घेनी द्रौपदी बाबा भागवत पारस्कंद पदन देख सबु पदरे बना आज्ञा 9टा अक्षर बना एई रति सुख कथा बापा कर चरण न चल इ एला बना बना मदने पंपु अछि देही एना दही नु अर्थटा कोन कइलु हां इंद्र सच्ची संगे मिसिले जो सुख पाए दरमला रोगीटा ता रोगिणी स्त्री सहित पत्र कुड़िया मिसिले भी से सुख पाए दाम्पत्य सुखटा सब समान से भंजक भी लिखिले पांडव घेनी द्रौपदी वीर पांडव माने द्रौपदी के संगे नहीं जंगल को गले सीता घेनी रघुपति मां रघुकुल तिलक कोदंड कांड धारक सर्वस्व भामय राजीव लोचन मर्यादा पुरुषोत्तम राम ठाकुर
जनक राजरानी सीता ठाकुरानी की नहीं जंगल को गले श्रीवत्स राजा चिंता को लेकर जंगल को गले नहीं नौ राजा दमयंती नहीं गले जंगल को आउ राजा हरिश्चंद्र सभ्या को नहीं गले जंगल को बाबा एसो स्त्री मानक संगे काई की नहीं गले जंगल को पिकनिक करबा पाए नाही रे स्त्री हला वज्रगुप्ती भंज लिखिले पुरे तेरा विदेश स्थित वापस में चक्र समय रसमे दस जो है समस्त मत भव सत्यनारायण स्वामी पुरस्कृत दाता कर मंगल धान के सर्वाइष्ट कष्ट खंड करंतु सर्वे बोल आनंद एक बार प्रभु ना तू तो स्त्री के लिए पिकनिक करिया को जाओ तू सही कथा कहू नाही रे सुनु स्त्री हला वज्रगुप्ती स्त्री पाखर रे स्वामी की विरह जला बाधिबनी जंगल रो दुख कष्ट को भूली जिबा पई राम ठाकुर सीता को नहीं ये जंगल को गले रे तेणुकरी मधन जीवन रे बंचित हेबा पर्यंत मातृ जाति के केबे घृणा करिबि बुझिलु पाल्लार नीति नियम पारंपरिक रीति रीति को रक्षा करिया को जाई मधन आशीर्वाद तमक मंगलाचरण श्लोकटी पाठ करिछि मंगलाचरण न पढिले केबे मंगल हेनि के हो नाही तेणुकरी नीति बाणी रे भागवत सुंदर पदटे लिखिले कहला जय हरि राम जय होश मारे से जंजाल क्लिष्ट जीवन रे ये शांति आनंद पाइबा पई आमे पाला सुनिबा पई आसी बापा मन हमर विक्षिप्त विचलित हरिनाम सुनिले हरिनाम सुनाइले ये मन पवित्र हो जाए किंतु श्रृंखला रहु पाला श्रुति काव्य पाला टिके श्रृंखला रहिले के भल लागे कारण कर प्रसाद पाइबा आपण माने जीवे आपण मन मतिदा मु देखुची आसिला बेल ए मां माने बसिथिले उठिले प्रसाद सेवन करिवे खाइ साला परे माने भोजन परे आ कोन शयन भोजन परे पेट भारी हो शयन आ कोन किंतु ए जंजाल क्लिष्ट जीवन रे टिके शांति आनंद पाइबा पई हमें बाबा पाला सुनबा पई आसीचे मन हमर विक्षिप्त विचलित दिन मनस्तर कोन हमें करिथिले घरे आ मने नाही प्रभु को नाम रे आपण माने प्रेमी हे जाइछन प्रभु नाम रे मजि जाइछन घरे कोन करिथिले एठी आ घर कथा मने नाही संसार जंजाल कथा टिया मने नाही तेनु करी आपण समस्त प्रभु नाम रे मजि जाइछन आज्ञा आमे टिके शांति अनुभव करिया पई सत्संग रे बसिले टिके शांति लागियो प्रभु कथा सुनिले तेनु करी महापुरुष अच्युत सुंदर भाबरे नेमाळ मठ महंत सुंदर भाबरे पदटे लिखिले कहले जेउ थारे हेउ थाए ये नाम संगिनी काल नाम सा ये से सानो बटी काल ये बैकुंठा श्रद्धारे भावरे विश्वासरे भक्तिरे जोडी प्रभुंकर गुण कीर्तन करा जाए बाबा जोडी प्रभुंकर गुण कीर्तन करा जाए सेठी पाप स्थान पाएना से मर्त्य वैकुंठ नीलाद्रि आज्ञा ये मर्त्य वैकुंठ नीलाद्रि ये श्रीक्षेत्र धाम पुरुषोत्तम क्षेत्र एठी बापा पाप स्थान पाइबनी एटी प्रभुंकर नाम चलीछि जेतबेले एटी पाप स्थान पाइब नाही हो से विश्वपिता विश्वनियंता चिनिम चिर सुंदर विश्व चिंतामणि श्री मन श्री सत्य नारायण आज्ञा से जादवेन्द्र ब्रजमंडन वृंदावन चंद्र भगवान कृष्ण ओडिशार बड़ ठाकुर जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन महाराज
ଝଙ୍କଡ ବାସିନୀ ଜଗତ ଜନନୀ ସିଂହ ବାହିନୀ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ ମା ଶାରଳା ସର୍ବମଙ୍ଗଳମୀ ମା ମଙ୍ଗଳା ମା ତାରିଣୀ ଦୁର୍ଗା ମା ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ ସର୍ବ ଦେବାଦେବୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ ଜଗତଗୁରୁ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଦେବ ସର୍ବଦେବାଦେବୀ ଆଜିର ପାଲାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସମସ୍ତ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସଜ୍ଜନ ପୁରାଣ ବେତା ପୁରାଣ ଚେତା ପୁରାଣ ପ୍ରସାରକ ପ୍ରଚାରକ ହରି ପ୍ରେମୀ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମୀ ଭଗବତ ପ୍ରେମୀ ପାଲା ପ୍ରେମୀ ସମସ୍ତ ମୋ ବାପା ଭାଇ ମାନଙ୍କର अर्चनिया बंदनिया स्नेह प्रदानी ममतामयी मो माँ भौणी मानकर कुनाकुनी पुओ झींकर समवयस्क भाई भौणी मानकर दूर दूरांतर छुटी आसवा समस्त भक्त भाई भौणी मानकर सेई अभिराम परमहंस देव म ठाकुर समस्त को दिव्य दृष्टि चाहिए थांतु चतुर्भुज प्रदान करन धर्म अर्थ काम मुख्य जे जो मनोभाव नै कि आसीचंती समस्त मनस्कामना पूर्ण करंतु मो प्रभु मो ठाकुर समस्त हृदय केंद्र विहार करंतु ये अनुष्ठान दीर्घजीवी हो अनुष्ठान तत्तर उन्नति हो सर्वोपरि लीला लगी थाउ ए लीला रे और जे व्याघात सृष्टि न हो समस्त को घंटा घोड़ी प्रभु मोर रखितांतु सर्वे बोल आनंद कुमार हरि बोलो विश्वटीए गाइबा पे निर्देश आसिला बाबा बदुटीए टुहा मात्र 2 पद 14 खेल कला कुंज बने कालिया से कुंज लगाइला रे कुंज बने कालिया ये संज होई गले कुंज बगनी को ये संज होई गले से कुंज बगनी को से आखे ठारो मारी डाकिले रे कुंज बने कालिया कुंज लगा भाग्य ज्योति बरती मान बोला तार आहा भाग्य ज्योति ये बोला तार वैसे सोना भाग्य ज्योति बरती ये बोला तार ये जड़कू गले ये जड़कू ये तो चाइल हाटे लुटाई रे जबरे कालिया अंजलो गाय ये जय कृष्ण दिन बंधु ना बदला थरा पत्राई बंधन माना करुणा सागर जय जय नारायण जगत जीवन जय जय नारायण भक्त प्राण क्षमा जय जय नारायण नीलाचल मुद्रा अनंत नाग उपरे जार जग निद्रा भक्त बसी अछि जाय अनक दूर रे आउ दी दिन विश्राम नहीं तो भल परिष्कार करके आइछ आउ तळको ऊपर बनौछु पाटुआ जमा अबाटर जाना ओरी पुनी कोन बजौछु कोन आम बाबा आगे बसचंती सुनो पाल्ला रे एकमात्र सहायकारी यंत्र मृदंग 4 हळ झांझ मुठाई चामर 2 हळ करताली हेले पाला चलला तू द्वितीय यंत्र कोन बजौछु धामा पामा भलो साधिक रे आई मो मृदंग को सहाय्य करिया को जाय हारमोनिया बजौ तो मोहटे नाच नाही सेरा हारमोनियम बाटे लगाम दे पालरा कोन इंस्ट्रूमेंट नहीं केवल मृदंग प्रभु डाक ठाकुर डाके भाई राग होजी मालकोस मालकोस राग हां तापरे मात्रा 322 तालो तालो वाला भंगा भंगा ताल ठीक है बागे की बजेइबो हां हां बाजी प्रभु पाद तले ठीक है साइड हो खीरो सिनी ढाले अरे किरोसिनी ढाली दिया सिली मारे प्रभु
ढाली आए प्रभु पाद तले पणती ढाले बाबा आपण माइले तोली पूजा फूल संजो सकाळे प्रणाती केते बेल ढाली कोन ढालिबार समय अछि आ ए ये ହଁ ये मां मानता से छुआ गए आनिसी ଏଇ ଛୁଆକୁ ଆସ बाबा लोग ଏ ନଟା ପଇଲି ଛାଡିକି अरे प्रभु पाद तले पणती ढाले ହଁ तोली पूजा फूल संजो सकाळे प्रणाती केते बेल ढाली कोन ढालिबार समय अछि हां କେତେବେଳେ माने खरा दिन हेई थबो ହଁ धुआ धुई होई ହଁ प्रभु पाद तळे प्रणाती ढाली ତଳେ ଯାଏ एबे जो टिके टिके काठुआ शीत पड़िलाणी ହଁ पड़ुଛି ये जो शीतरू रक्षा पाइबा पाई ହଁ प्रभु पाद तळे किरोसिनी ढाली ढाली। दियासिली मारी देले प्रभु हिट हेई जिवे ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ गोपे बर नहले तपे बर ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଡିକି ମାରିବୁ ଜଣ कल मु जानिथिली कि ए कोउ कथा की कालिया को गदार मु जानिथिली कि मुखरे मधु तांकर तांक भितर जहर मु जानिथिली कि कालिया को गदार ये कालिया को गदार मु जानिथिली मुखरे मधु तांकर ये मुखरे मधु तांक भितर जहर मु जानिथिली कि कालिया ये मु जानिथिली जय झंकड़ बासिनी या भय दायिनी तदुत निवार आकुति करिणी एताव शिवर कंठ कटे पद चित्त क्षमता न हेउ तोर आशीर्वाद एणे किए विश्वरे बापा नाही प्रयोजन गंतव्य पथरे गौरी ये परिबा बंधन एका स्वरे होई बोल देवे हुड़ा हुड़ी सभा मंडप जा कही परिबा उछुड़ी ये होई बोल हुड़ा हुड़ी ये विश्व मंगल होई बोल हुड़ा हुड़ी ये अनुष्ठान मंगल होई बोल हुड़ा हुड़ी ये जेते दूर जाए ओ हत्या ब्रह्म हत्या हरिण पराए मानिलाउ आउ थरे थरे होली एका स्वरे हरि बोल देवे हुड़ा हुड़ी कालिया को भागा जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें प्रभु प्रभु तो इच्छा हम रागा सावही बदी ये विराधे विराधे ख्याति से ये श्री गजपति प्रताप ये रुद्र नृप सत्यनारायण स्वामी मार मंगल विधान कर दीर्घ व्यासी प्रदान कर शरीर आरोग्य रखंतु भविष्य जीवन उज्जवल हेउ सर्वे बोल आनंद के बाद और ठीक टाइम रे मार पड़े हम उसमु पामी गला हां 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 कौन मम्मा कले सिखे को मौड़ मोरी ये सेवा को मोरे नुरमारी ये पारंती परदा सुखे ये साथी की दिने स्वप्न जानते हैं ये
ତମ ସଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅର୍ଚନିଆ ବନ୍ଦନିଆ ମା ମାନେ ମୋର ଖୋଲ ମା ଓଡିଶାର ବଡ ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ ଓଡିଆ ଜାତି ଯାହାକୁ ନେଇ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରେ ମଧନ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର କଳି ସତ୍ୟରେ ବାମନ ତ୍ରେତୟାରେ ରାମ ଦ୍ୱାପରରେ କୃଷ୍ଣ ये कली जुगर अभिराम कली जुगरे मनुष्य रूप आसिल अभिराम प्रिय शिष्य राम बट शिष्य महापुरुष अच्युतଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ମଣିଷ ଗନ୍ଧ ତ ମଣିଷ ରୂପ ବାମନ ଅବତାର ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ୍ରେତୟାରେ ରାମ ଅବତାର ମଣିଷ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର ଦ୍ୱାପରରେ ଆଜି କଳି ଯୁଗରେ କଣ ଦାରୁଭୂତ ମୁରାରୀ ମଣିଷ ରୂପରେ କିଏ ଆସିବେ ନା ମଣିଷ ରୂପରେ ଆସିବେ ରେ ଧନ କହିଲେ ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ର ଯେ ପୁରାଣ ଲେଖିବ ये सिद्धांत वचन सिद्धांत वचन ये सिद्धांत ये पर्व हंस दे नाम बोलाइब सर्वे बोलिबे नारायण स्वामी प्रभुଙ୍କର ସବିତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ ସର୍ବେ ବୋଲାନନ୍ଦ କବାର କଳି ଯୁଗରେ ଅଭିରାମ ଅଟି ଅନନ୍ତ ରୂପ ଭ୍ୟାଇ ଅଛନ୍ତି ସାରା ଜଗତର ଯାଇକୁଲ ତେଣୁ କରି ଅଟି ଅଟଇ ମୂଳ ଅଠାରେ ସର୍ବ ହୋଇଛି ଠୁଳମ ବାୟା ମନ ତାକୁ ବୁଝିଲେ ତୁଟେ ଜଞ୍ଜାଳ ତେଣୁ କରି କଳି ଯୁଗରେ जगत गुरु अभिराम परमहंस श्याम ठाकुर मथन ओडिशा बड़ ठाकुर जगन्नाथ पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरी आमे समस्त ओडिया कोटी ओडियार मौड़मणि लक्ष्य शालग्राम मारी बसिचंती जे मो कालिया शांत मथन आमे समस्ते से ओडिया पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरी कथार कनती पुरी जाउछ कोन पाप छड़ेबा पई से पवित्र क्षेत्र श्रीक्षेत्र धाम पुरी सकल तीर्थ अच्छी पुरी एनी मो जिला नाम पुरी सकल तीर्थर मिलन जोटे ही थाए ता हेउची श्रीक्षेत्र धाम पुरी नहीं आमे हेलु ओडिया आम कथा भी ओडिया आम भाषा ओडिया आमे सबुठारो बढ़िया रे भाई आमे सबुठारो बढ़िया किंतु आमर सबु हेई जाईची अडुआ आमे मागेना चाउल पाइकी सबु हेई गलु कोढ़िया आम बिलबारी भाई सबु रहिला पड़िया आमे बिलेरे खोलिलु गड़िया गड़िया हुड़ारे लगैलु नड़िया नड़िया को चोरी करची तांकरी गां धड़िया धड़िया को गां रु तड़िया ताकू प्रबल बाड़िया तो तुम हंसना से हंसिल पुटंडी पड़ियो पाला नागी रही हेलो विश्राम जमा नौनु आउ र आम गां धड़िया तोळजी नड़िया तू देखि देलु तमरी गां धड़िया मागणा चाउल धड़िया कम काढुआ बाबा मु कोन खराब कथा कहली आमे हेलु ओडिया तेनु करे आम प्रकृत रे आमे ओडिया आम भाषा भी ओडिया आम बड़ ठाकुर हेले जगन्नाथ ये कहूची आमे टंकिया माने मागणा चाउल पाई हे गेले कुड़िया आम बिलबाड़ी सब रहिला पड़िया नहीं आउ बिलरे खोलिले गड़िया ए सब गोटे मित्राक्षर पकईकरी जोड़ीकरी कहूची हौ मो धन से श्रीक्षेत्र धाम रे दी जनक भितरे झगड़ा दी जनक भितरे कली प्रभुर धाम रे पुनी झगड़ा हला काई की कली हला काई की
କଳି କଲା କିଏ ଆମେ ଯାଉଛୁ ନା 2 ଜଣ ନହେଲେ ତ କଳି ହବନି ସେ 2 ଜଣ କିଏ କିଏ ଆଉ କଳି କଲେ କାହିଁକି କାହିଁକି କଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ପାପ ଛଡିବାକୁ ପୁଣି କଳି କଲା କି ଏ ମା କିରେ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମରେ 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କଳି କାହିଁକି ହେଲା କାହିଁକି ହେଲା ଆସନ୍ତୁ 2 ଜଣ କଳି କଲେ କାହିଁକି କଣ ପାଇଁ କଲେ କୋଉଥିପାଇଁ ବୀରେଶ୍ରୀ ଗୌଡେଶ୍ଵର ନବକୋଟି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଉତ୍ତର ବର୍ଗେଶ୍ଵର ବିରାଧି ବୀରବର ଗଜପତି ମହାରାଜ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଡାକରାରେ ବସିଛି ବଡଦାଣ୍ଡରେ ବିରାଟ ଧର୍ମ ସଭା ଇଏ ଗୋଟିଏ ବଡଦାଣ୍ଡ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମ ମୋ ପ୍ରଭୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ତେଣୁକରି ଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମ ପୁରୀରେ ଝଗଡା ହେଲା କାହିଁକି କାହିଁକି ହେଲା କାହାର ଆଉ ଏ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ସଭାଟି ବସିଛି ଏ ସଭାକୁ ଡକେଇଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ ମାନେ ନା ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଗୋଷ୍ଠୀର ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଭାଇ ବୃନ୍ଦ ନାଇଁ ସେଠି ଯୋଉ ସଭାଟି ବସିଥିଲା ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଆଜ୍ଞା ସେଠି ରାଜା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ସେ ସଭାଟି ଡକେଇଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ସଭାରେ 7 ପ୍ରକାର ଲୋକ ନ ରହିଲେ ସଭାଟା ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ ହୁଏନି ନାଇଁ ପରା ବାବା 7 ପ୍ରକାର ଲୋକ କିଏ କିଏ ମହାକବି କାଳିଦାସ शेक्सपियर सुकटिए गाउछि कला विद्वान नो कबे भट्टा गायका परि हासिका ले इतिहास पुराण क्या हो शोभा सतांग लक्षण बाबा पाला सिंह ପାଇଁ ଦିଟା ଜିନିଷ आवश्यक पाला श्रुति काव्य ये घेरी उछला भलिया होची कामटा शांति श्रृंखला रहुनी र कोने हम जाति दोष एलो मा माने आपण पार्टी कला ये को तुम जाति दोष मते कहिले निश्चित भाबे आपण को बाथिबा आपण कोले मते भी बाथिबो काहे कि ना आम जाति एक ଆମ ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ଏମତି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ବସି ଗଲେ 20 25 ମାଇପି କଲେକ୍ଟର ଉଠିକି ଏକାଥରେ ପଳେଇବେ प्रकृତରେ मा आपण मान जदे कहिले मते निश्चित बाधिबो हम डिपार्टमेंट एक ना आपण कहले मते बाधिबोनी तण कर आपण माने बापा माने सब भाई माने निरवता रक्षा करी बसिचंती आपण माने सबले हो हला हेले सेत में कष्ट लागुची ଯୋଉଠି ପୁରା 7 5 ମା ଏକାଠି ହେଇଯିବେ ଖାଲି ଗାଲୁ ଗାଲୁ କେତେ ଯୁଗର କଥାକୁ ଆଲୋଚନା ଖାଲି ଗାଲୁ ଗାଲୁ ହେବେ ଆଉ ହଉ ଗାଲୁ तण कर निरवता तो नाही सेठी मन चंचल ହଁ स्थिर केबे मन भल होबनी पाला सुनिया पे दुईटा जिनिस आवश्यक हां खाइबे पीबार व्यवस्था हेची आनंद बजार खाइबे पिया हबो ता भितरे जेहेतु हम ठाकुरन को पाला निश्चित भाबे निरवता रक्षा न कले विचलित हबो मन कहबा लोक केबे भल लागिबनी କେମିତି ଭଲ ଲାଗିବ आपण माने होचंती जणे जे कोनसी पालाकार हुंतु आपण माने होचनी भविष्य दर्शक होचनी भविष्य दर्शक को नहीं जणे पालाकार पाला परिवेशन करिवो आमे हरिनाम कियारे गोटे गोटे मूल्य फसल ऊपर हमर अधिकार नाही बापा ନାଇଁ ନାଇଁ आपण माने धर्मर भागीदार राति पाइले आपण माने 2 पैसा देबे मु नहीं चली जीबी ହଁ किंतु धर्मर भागीदार आपण माने मु नुह मु मूल्य हिसाब रे पाला गाउछ ହଁ राति पाइले 2 पैसा देबे मु नहीं चली जीबी किंतु धर्मर भागीदार आपण ହଁ भल मंद आपण को निर्भर करे आपण जते निरवता रक्षा करबे तार पाला भल हो निश्चित भल हो ହସିବେନି सत कथा आज्ञा 7 जन लोक न रहिले सभाटा साफल्य मंडित हुएनी पाला रे गुणी ज्ञानी पंडित लोक बसिले पालार गौरव बढ़े पालार ओजन बढ़े पंडित लोक माने बसिले तेणुकर सभारे विद्वान अछंती कवि माने अछंती भाट माने अछंती पंडित माने अछंती शास्त्रज्ञ माने अछंती वेदज्ञ माने अछंती शास्त्रविद माने अछंती आज्ञा समस्त कलाकार बापा भाई माने मोर अछंती सेतिक भी नुहे वादक भाई माने भी अछंती हां गायक भाई माने अछंती संगीतज्ञ भाई माने भी अछंती पात्र मंत्री परिजन प्रजा सामत चतुर्पाश बेढिकरी बसिचंती ठीक एई समय रे सानंद उठिले राजा प्रतापरुद्र देव डाकिले सानंद सानंद ए बड़दांड रे विराट धर्मसभाटा मु काहे डकैछि सभा कार्य परे आरंभ हबो तुमे ता पूर्वरु जगतगुरु अभिराम परमहंसंकर बड़े सुंदर जणन गाओ गीतटी हां ता पर सभा कार्य आरंभ हबो
शांति धाम ठारे तुमे पाओ पूजा जय ब्रज राजा 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 जय सत्यनारायण स्वामी करो ठाकुर सदैच्छा पत्र हवार एक बार हरि शांति धाम ठारे तुमे पाओ पूजा जय ब्रज राजा शांति धाम ठारे तुमे धाम ठारे तुमे पाओ पूजा जय ब्रज राजा शांति धाम ठारे तुमे धाम ठारे तुमे पाओ पूजा जय ब्रज राजा 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 शांति धाम ठारे तुमे धाम ठारे तुमे पाओ पूजा जय ब्रज राजा शून्य ओठकु शून्य पूजारी शून्य रे पड़े उरे शून्य ओठकु शून्य पूजारी शून्य रे पड़े हुरे शून्य ठाकुर शून्य ठाकुर छपन भगतु शून्य ठाकुर छपन भगतु सुने सुने हरि सुने सुने हरि रखी जा जय ब्रज राजा शांति धाम ठारे तुमे धाम ठारे तुमे आओ पूजा जय ब्रज राजा हे मठ महिमा अंत नाही निंदा नाही की प्रशंसा नाही हे मठ महिमा अंत नाही निंदा नाही की शून्य मठ भग शून्य मठ भग जे खाई पारिब शून्य मठ भग जे खाई पारि तार की करिब जब राजा जय ब्रज राजा शांति धाम ठारे तुमे पाओ पूजा जय ब्रज राजा शांति धाम ठारे तुमे कहे अभिराम पाइबर पापी मानकर मुख्य द्वार कहे अभिराम पाइबर
ভাইরে কহে অভিরাম পাইবর পাপি মালঙ্কর মুখ্য দ্বার কহে অভিরাম পাই আরে অবধূত রামে অবধূত রামে বানাউরু অছি অবধূত রামে বানাউ ভাইরে অবধূত রামে বানাউরু অছি অবধূত রামে বানাউরু অছি মঠন করির হুয় সদা জয় ব্রজ রাজা শান্তি ভাবঠারে তুমে পাও পূজা জয় জয় ব্রজ রাজা জয় ব্রজ রাজা জয় ব্রজ রাজা জয় ব্রজ রাজা শান্তি ভাবঠারে তুমে পাওয়া পূজা জয় ব্রজ রাজা জয় ব্রজ রাজা জয় ব্রজ রাজা জয় ব্রজ রাজা সত্যনারায়ণ স্বামীଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କର ସଦିଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ ଆନନ୍ଦ କୁମାର ହରି ବୋଲ हेलो सुबल भाई हेलो हेलो এই র ঘুরে सानंदंकर मंगलमय महाप्रभु जगतगुरु अभिराम परमहंसंकर संगीतटे सरीगला परे राजा प्रतापदेव छिड़ा हले सभाजन को संबोधन करी कहले हे मोर सभासद मंडली मोहन शास्त्र भव पंडित समाज आपण मान डकैबार कारण मु काहे कि आपण मान डकै आपण मान अनुमति प्रदान कर प्रकाश करिबी सभार अनुमति आसिला मणिमा आपण काहे कि डकै चंती एतड सभा जे बडदांड रे आगे आगे प्रकाश करंतु एटी प्रतापदेव प्रकाश कले प्रकाश कर डकैबार कारण हां काली ए श्रीक्षेत्र धाम रे पवित्र क्षेत्र रे दी जन के भीतर झगड़ा दी जन के भीतर कली से दी जन किए किए कली कले काहे की कोन उडा हेई थबो से दी जन किए किए कली कले काहे की ये जणे होते फिके पांडियन आ जणे सुरर राउ मारी चल अरे पवित्र क्षेत्र से मानकर काहे झगड़ा हबो राजनीति हां मु भिके पांडियन कथा कोन की सुरराउत कथा कोन हां पवित्र क्षेत्र दी जन के भीतर झगड़ा गोटे मुख्य सहित गोटे देवतार झगड़ा से वृक्ष किए से देवता किए कथा कहबो की आ झगड़ा कले काहे की श्रीक्षेत्र धाम रे बापा बड़ स्थान पई दी जन के भीतर झगड़ा बड़ो सन पर झगड़ा आज्ञा आपने समस्त श्रीक्षेत्र धाम जाइछंती हां बहुत ए कल्पवट मूल रे बट गणेशंकर मंदिर टिके अनुध्यान करंतु कल्पवट मूल रे गणेशंकर मंदिर जे कोनसी भक्त भक्ता गले प्रथम अग्रपूज्य गणेश प्रणाम कले मुंडिया मारिले जे कोनसी पूजा करंतु आज्ञा अग्रपूज्य गणेशंकर आगे आगे गणेश पूजा हबो विद्यादाता विघ्नेश्वर विद्यादाता से तेणु करी कल्पवटे राग बढ़ी गला कल्पवटे राग हला राजवा कथा बोले मु पुरी रो कल्पवट मु कल्प कल्प धरी पुरी माटी रे अछि हां जे मो डाल डोरी बांधिबो मु तार मनस्कामना पूर्ण करबी तेणु करी जे कोन से भक्त आसिला आगे ये नंबा ना किया गणेश को प्रणाम कले मुंडिया मारिले आइले एटी रागिला कल्पवट ये कल्पवट
ଏ ମୋ ଠାରୁ କେ ମତ ଇଏ ଅଛି ଏ ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ଇଏ ବଟ ବନେ ସଟା ଇଏ ବଟ ବନେ ସଟା ମମୁଳା ବସିଛି ଇଏ ମମୁଳା ବସିଛି ଏ ରଥିନ ଦେବି ଏଟା तू कालिका जोगी श्रीमी जोटा गल्प गोटे कहले गणेश तू कालिका जोगी श्रीमी जोटा तो जानी किए तो चिन्ही किए तो ना खाता उठिलानी मो चेरोटा केते पाताल को जाईछि तो जोड़ा अछि ए तू पुरुना ना मो पुरुना कल्प धरी ए पूरी माटी मु पूजा पाउछि कल्प धरी ए पूरी माटी मु अछि केही जन भक्त तते मुंडिया मारी देले बोली तोर एते गर्व तोर एते अहंकार डाल बढ़ी तो मंदिर को भांगी देबी मंदिर सेना रहिले तते भक्त मना से मुंडिया मारिबे अहंकार बढ़ी जबो गणेश कले राम तू मो विषय जानी मु कमर नहीं तू नाली आखि देखे मत उठे देबू मु मानुच तो वृक्ष मूले मो मंदिर उठा तो देखिया तले बुआदे देवता मोरो देवता ये टुके उठाऊ घर ओ आजा हेले पड़ी ये मीमांसा होइबो ये गणेश हबो तो भागरा बेला आज्ञा हेले पड़ी मीमांसा होइबो गणेश बट मामला मु विद्यादाता अग्रपूज्य गणेश मु लंबोदर ए पिला काई सिमी दो मु गणाधिप मु विघ्नराज तो ताको जदी मते उठे देबू तो ताको तो अछि तू मते उठे देबू अबे सबु कहबो दी जनकर भितरे झगड़ा बड़ सारा पाई सबु कहबो लोकर मरम कथा केबे कहबनी नहीं नहीं सबु कहबो आत्मा को बाधिला वाला कथा मा केबे कहबनी नहीं नहीं ये गणेश तो कहू कहू कहि देले कहले बुढ़ा बरग छटी हेरुंतरे ते राग काई बुढ़ा को बुढ़ा कहले बाधिबनी छोटा को छोटा कहले बाधिबनी कोना को कोना कहले बाधिबनी रागिला कल्प बट कहला कोन कहलु हां भाईलू मु बुढ़ा मु बुढ़ा खाली बुढ़ा मु आउ फर्स्ट क्लास बुढ़ा बुढ़ा रागिला कल्प बट आसु गोटे श्लोक स्कंध पुराण कहला बसेतांग जगराया महं जोजनमय मूर्छितं ओलबांतो स्थान रूपं ए नेग्रधं मुक्तिदं मातम कहले कली जुगरे अल्प बट कहूची कली जुगरे मु निजको संकुचित कर देछि मोर विस्तार मोर जोजन 1 जोजन 8 माइल उच्चता 2 जोजन 16 माइल विस्तार महा प्रलय बळे मु थिली एबे पुरी माटी रे अछि आगु को आसीबो महाप्रलय सब किछि ध्वंस हे जिवो मु किंतु या पुरी माटी रे थिबी रे मु जेतिक दिन हला पुरी माटी रे अछि तो परमाय के सतिक हबो ना तो परमाय के सतिक हबो ना डाण बढ़ी तो मंदिर को भांगी देबी मंदिर सिला रहिले भक्त माने मुंडिया मारिबे बाबा गणेश कले राम काई बुढ़ा में तो होत काई तू बुढ़ा बर कथटा समिति होत तुम बापा विषय जानि बापा बापांकर जदी पंचायत भितरे किछि नाम थिबो ख्याति थिबो पांच खंडी मौजारे बापा को मानु थिबे पुओ टिके छाती फुले की चलंतिनी गां रे गणेश कहले कहले व्यवसाय दादा बेटा तुम बापा को विषय जानिनु मु तांकरी पुओ तुम विषय जानिनु बोले एते कथा कहू बाबा सुन मो मंदिर को भांगीबा तो दूर कथा सुन मो बापा किए लेखिला आर्य खेमिसर
बही चंड कौसुम नाटक चारि पादिया श्लोक देख बापा दी देवता भीतर केमती झगड़ा कले शंभो समाधिर बीजन कृतांतरय दक्ष संग चाधुरंग विधि शिवय सकेली स्वयं जगत हित व्यवसाय सिद्धि ये विध्वंस विभ्रम विध्वंस विपरम गणेश पहले शंभु शंभु किए हेलो ओजा जोरा सेंढ ସମ୍ଭବ ଜାମ୍ବମାନ आउ तमे समस्त मुसार काशी पंडित भूसी पंडित आसीछ अरे शंभु शिव ତାରି ହଉନି गणेश कहले मो बापा जोगेश्वर शिवंकर समाधि के जे भांगी देछि दक्ष संग चाधुरंग विधि शिव सेकली जे दक्ष प्रजापति यज्ञ नष्ट कर जी उमा महेश्वरंकर निधुवन केली के पंड कर मु सेई विद्यादाता विघ्नराज गणेश दरकार पड़िले जगतर मंगल पाई देव कार्य सिद्धि पाई मु विघ्न विनाशन करि पारे ये विघ्न सृष्टि भी करि पारे तो ताकत छिकुआड़े खाइबे खाइ पाई जिबे हेलो ओ ଖାଇବା ଟାଇମ ଡେରି ହେଇ ଯାଉଛି ଆସିକି 11ଟା ବାଜିବ घंटा ना कोन ଘଣ୍ଟା ନା आ 10ଟା ପରେ ହେଲାଣି ଆଉ हो बापा हां एटी गणेश कहले आज्ञा तो ताकत अछि मते उठै देबु उठेइबो उठा तो देखिया उठा उठा दो तो देखिया अबे के उठा बरो गछ पुरुषर कथा वार्ता कर कहूची आ थर जदी कथा वार्ता करिबु କଣ କରିବୁ सुंढा पुराई तो तेरे पानी फपार देबी रे उठा बरो गछ ସୁଣ୍ଡ କୋଉଠି ପୁରାଉଛୁ माय नेम इज गणेश ଏଇ दैट इज ए सुंढा इट इज ए ओपार देबी इट इज ए फपार देबी ଖାଲି ବାଉଣ୍ଡିଆ ପିକାର गणेश ठार सुंढ हो गेला टिके बट ବାଉଣ୍ଡିଆ ପିକାର एटी कल्पवट कहले हां आगे तो ना कोन थिला मोर मनार पडुनी आगे मु कहू सुन हां आगे तो ना थिला चिंतामणि गणेश हां मो ना को नै तो ना हला बट गणेश यस जेहेतु ए सुन जमा इंग्लिश कोना इंग्लिश मोड सृष्टि बाबा मो ना को नै तो ना हला बट गणेश हां बट मूले पूजा पाउछ बट मूले तो मंदिर मंदिर दरकार पड़िले डाला बढ़ई तो मंदिर को भांगी देबी हां टेम्पल टेम्पल भांगिला बेले जदि मु तो मंदिर को डाला बढ़ई भांगी दिए तो रखिबा के ये रखिबे पापा कल्पवट कहले जदि मु डाला बढ़ई तो मंदिर को भांगी दे गणेशकर मंदिर को गणेश कहले ए मते के रखिबो जानिछु मते रखिबे जगन्नाथ कहले जगन्नाथ किए की कल्पवट एटी करबो कला ला जगन्नाथ किए की ये ठाकुर किए की जे अभिराम से जगन्नाथ से कल्पवट जे जगन्नाथ से कल्पवट बाबा एटे गर्व कला ला ठाकुर किए जगन्नाथ किए ओ जगन्नाथ ते रखिबे जगन्नाथ किए जे जगन्नाथ से तो कल्पवट जगन्नाथ को आपण जहा मागिबे जगन्नाथ आपण को जहा दे परिबे कल्पवट को मध्य मागिले मा कल्पवट भी आपनकर मनस्कामना पूर्ण करि परिबो केमिति कल्पवट केमिति ठाकुरंग सहित समान हला रांडीपो मरिबु मूसा को पठाई की तो मूलरु सबु माटी ताड़ी देबी तो मन को सोई ଏଇ ଲୋ ବାପା तू कहबु जगन्नाथ जे मुसी बाबा कल्पवट अहंकार कलाइट जे जगन्नाथ से कल्पवट प्रमाण केमिति कल्पवट जगन्नाथ सहित समान हला आगे आगे सुत सहिता श्लोक दियासु करे हमर सदा कल्पे विष्णुरातर महतम बाप वृक्षंग हरंग बाप ये विष्णु रूप नमस्तुते कहला अमरस्तु सदा कल्पे अमर बुझेना देवता 33 कोटी देवता जो कल्पवट रे बसवास करंती मु सेई कल्पवट मु जाई ताई वृक्ष नुह मु ये गावर गछ नुहे मु कल्पनार वृक्ष मो डाले डोरी बांधिले
ମୁଁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ। ଏ ମୋର ଗୁଣିଜ୍ଞାନୀ ପବିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମରେ ମାମା ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡା, ଦୁଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡା। କଳ୍ପବଟ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବଡ, ଗଣେଶ ବି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବଡ। ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡା ଲାଗିଲେ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଧାନ କରନ୍ତି ନା? ସେ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କିଏ? ସମାଧାନ ଫାଇନାଲ କରିବେ କିଏ? ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡା ଲାଗିଛି ବାପା, ପ୍ରକୃତରେ ମୀମାଂସାକାରୀ ଜଣକ କିଏ? ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମାର୍ଗରେ ନେଇ କିଏ ପହଞ୍ଚେଇବେ? ଏଇଠି ରାଜା ପଟ୍ଟାଭିନ୍ଦ୍ର ଦେବ କହିଲେ, ହେ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଜନ, ହେ ବିଜ୍ଞ ପ୍ରାଜ୍ଞ, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଡକେଇବାର କାରଣ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ କାଲି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯେ ଆପଣ ମାନେ ମତେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସିଂହାସନରେ ବସେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ରାଜା ବୋଲି ହେଲି ବୋଲି ମୋ ମନ ମନେ ଯାହା ବିଚାର କରିବି, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବି, ସେ ଠିକ ନୁହେଁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିବାର କାରଣ କାଲି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଗଣେଶ ଦେବତା ମୋ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ବାଢିଛନ୍ତି। ସେ ଅଭିଯୋଗଟା ନା କଳ୍ପବଟ ରାଗରେ ଡାଳ ବଢେଇ ଚାଲିଛି ମୋ ମନ୍ଦିରକୁ ଭାଙ୍ଗିଦବା ପାଇଁ। ହେ ମୋର ଗୁଣିଜ୍ଞାନୀ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଜନ, ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଅନୁମତି ଦେବେ ତାହେଲେ ବଢଉଥିବା କଳ୍ପବଟ ଡାଳଟାକୁ ମୁଁ କଣ କରିବି ନା କାଟିଦେବି। ବାବା ଛେଦନ କରିବି କଳ୍ପ ଡାଳ, ଛେଦନ କରିବି କଳ୍ପ ଡାଳ, ଆଉ ନ ବଢିବ ଡାଳ ପ୍ରବଳ। ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ତାହେଲେ ବଢୁଥିବା କଳ୍ପବଟ ଡାଳଟାକୁ ମୁଁ କାଟିଦେବି। ସଭାରୁ କଣ ଅନୁମତି ଆସିଲା ବାବା? ଉତ୍ତର କଣ? ସମସ୍ତ ପ୍ରଜା ମାନେ, ବିଜ୍ଞ ପ୍ରାଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଉତ୍ତର କଣ ଦେଲେ? ମଣିମା ଆପଣ ରାଜା ହେଇପାରନ୍ତି, ଆପଣ ରାଜା ହେଇପାରନ୍ତି, ଆମେ ମାନୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଛୋଟ ମୁଣ୍ଡରେ ବଡ କଥା କେବେ ଶୋଭା ପାଏନି। ଆପଣ ଆମକୁ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଅନୁମତି ଦେଲେ ଆପଣ କଳ୍ପବଟ ଡାଳଟାକୁ କାଟିଦେବେ। ଏ କଣ ଗାଁ ବର ଗଛ ହେଇଛି? ଆପଣଙ୍କ ଲାଇନ ବାଲା ଚାହିଁଲେ ହାଣିବେ, ଚାହିଁଲେ କାଟିବେ। ଏ କଣ ଯାଇତାଇ ବୃକ୍ଷ? ଏ ପୁରୀର କଳ୍ପବଟ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ କଳ୍ପନାର ବୃକ୍ଷ। ଆମେ ଅନୁମତି ଦେଲେ ଆପଣ କାଟିଦେବେ? ଆପଣଙ୍କ ସେ ତାକତ ଅଛି? ଶୁଣନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ମାନେ, ସମସ୍ତ ପ୍ରଜା ମାନେ ପୁରୀର କଳ୍ପବଟର ମହିମା ବିଷୟରେ କହିଲେ। କାଟିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଏ ପୁରୀର କଳ୍ପବଟ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏ କଳ୍ପନାର ବଟ କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ ଆର ମହିମା କମ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ହାଣିବେ, ଚାହିଁଲେ କାଟିବେ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଏ କଳ୍ପବଟର ମହିମା। ଲେଖିଲେ ଲୋକନାଥ ବିଦ୍ୟାଧର, ସୁନ୍ଦର ପଦଟି। ଆନନ୍ଦ ବଜାରେ ଇଏ ସ୍ଥାନ ନ ପୋଷଇ, ଇଏ କଳପେ ନ ବସେ ସବୁ ସେ ପ୍ରଭୁ କଥା। ମୋ ମାଲୋ ଓଡିଶାର ବଡ ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ କହିଦେଇଛି ଆରମ୍ଭରୁ ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଅଭିରାମ। ପ୍ରଭୁ କି ଲୀଳା ଖେଳା କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଭକ୍ତ ଭାଇମାନ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏ ବିଷୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମ ଯୋଉଠି ଭକ୍ତ ମାନେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଖାଇବା ପିଇବା ଚାଲିଛି, ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିଦ୍ୟମାନ। ତେଣୁକରି ଇଏ ହଉଛି ଆନନ୍ଦ ବଜାର ବଡଦାଣ୍ଡ। ତେଣୁକରି ମୋ ମା ଶୁଣନ୍ତୁ, ସୁନ୍ଦର ନିଆ ସୁନ୍ଦର କଥା ମା, ବସି ଶୁଣିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଶୁଣିଲା ବାଲା ବାବା ଶ୍ରୋତା ନାହିଁ ତ ବକ୍ତା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ବକ୍ତା କାହାକୁ ନେଇକରି କହିବ ମା? ଶ୍ରୋତା ମାନେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ବସିଲେ ଟିକେ ବକ୍ତା ଜଣେ କହିବା ପାଇଁ ତା ମନଟା ଉତ୍ସାହ ହବ ନାଇଁ। ତେଣୁକରି ମା ଆନନ୍ଦ ବଜାର ସ୍ଥାନ ନ ବସେଇ କଳେପନ ବସେ କାକ। ଆନନ୍ଦ ବଜାର ସ୍ଥାନ ବସେନି, କୁକୁର ବସେନି।
ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣର୍ଥ କୁକୁର କୁକୁର କଳ୍ପବଟରେ କାକ ବସେନି ଲୋ ମା ଏଇରେ ବାପା ଏ କୁଆ ବସେନି କାଉ ବସେନି କାହିଁକି? ଆନନ୍ଦ ବଜାର ତା ଆଗେ କୁକୁରର ପୂଜା ହେଇଛି ପୁଣି ବସେନି କଣ କଣ? ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର କଳି ଖାଲି ଆନନ୍ଦ ବଜାର ସାର୍ ନୁହେଁ ଆଉ ମୋ ଗୁଣିଜ୍ଞାନୀ ବିବେକୀ ମହୋଦୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର କଳି 4 ଯୁଗରେ ପୁରା କୁକୁରର ପୂଜା ହେଇଛି ଜାଣିଛୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବ୍ରହ୍ମା କୁକୁର ରୂପକୁ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ତ୍ରେତୟାରେ ହଂସ ବଂଶ ବତଂସର ଘବୀନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ବଲୋଚନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏଇ କୁକୁର ନ୍ୟାୟ ମାଗିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା ଦ୍ୱାପରରେ ଏଇ କୁକୁର ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ବାଟ କଢେଇ ନେଇଥିଲା କଳି ଯୁଗରେ ଘରେ ଘରେ କୁକୁର କୁକୁର ପ୍ରତି ସାବଧାନ କହିଲେ କହିବ କହୁଛି କୁକୁର କି ସେବା ପାଉଛି ନରମ ଗଦିରେ ଶୋଉଛି ଚିକେନ ମଟନ ଖାଉଛି ମୁଁ ସତ କଥା କହୁଛି କହିଲେ କହିବ କହୁଛି ଆଗେ ସବୁ ଭାଟକରେ ଲେଖା ହଉଥିଲା ସ୍ୱାଗତମ ୱେଲକମ ଏବେ ଲେଖା ହଉଛି କୁକୁର ପ୍ରତି ସାବଧାନ କୁକୁର ଘରେ ଶୋଇଛି ବାବା ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାଳିକାରେ କହିଲେ ସୁନ୍ଦର ପଦଟି କହିଲେ କୁକୁର ପିଇବ କ୍ଷୀର ଇଏ ବାଛୁରୀ ମରିବ ଇଏ ଶଳା ଶାଗୁଆତି ପିତା ଇଏ ତୋରାଣୀ ଭୁଞ୍ଜିବା ପିତା ତୋରାଣୀ ଭୁଞ୍ଜିବା ପିତା କୁକୁର ପିଇବ କ୍ଷୀର ବାଛୁରୀ ମରିବ ଶଳା ଶାଗୁଆତି ପିତା ତୋରାଣୀ ଭୁଞ୍ଜିବ ବାବା କୁକୁର ପାଇଁ କ୍ଷୀର ନାଗୁଆ ସେ ଚିକେନ ମଟନ ବିରିୟାନୀ ଖାଉଛି ତା ଖାଦ୍ୟ ସେ ତୁଳି ତଳପ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଉଛି ବୋଲି ମାଲିକ ପାଖରେ କୋରରେ ଶୋଇବ ସେ ଯୋଉ ସେବା ପାଉଛି ଆମେ ପାଉନେ ସେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି ଆମେ ପାଉନେ କିନ୍ତୁ କଳି ଯୁଗରେ ଧନ ବାଛୁରୀଟା ମରି ଯାଉଛି ସେ ଟୋପା ପାଉନି ଯଦି ମାଇ ବାଛୁରୀ ଟୋପାଏ ପିଇବ ଯଦି ଅଣ୍ଡିରା ବାଛୁରୀ 8 ଦିନରେ ତା ଗୋଡକୁ ଗୋଡ ବାଜିବ ପଡିକି ମରିବ ଶଳା ଶାଗୁଆତି ପିତା ତୋରାଣୀ ଭୁଞ୍ଜିବ ଶଳା ଶାଳୀ ଯଦି ଘରକୁ ଆସିଥିବେ ସେଦିନ ଭିଣେଇ ବାବୁଙ୍କର ପକେଟ ଖୋଲା ବାବା ଚିକେନ ମଟନ ବିରିୟାନୀ ସେଦିନ ଭାସିବ 10,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉ କିନ୍ତୁ ପିତା ତୋରାଣୀ ଭୁଞ୍ଜିବ ଜନ୍ମଦାତା ପିତା ଯେ ବାପା ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ମେହନତ କରି ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ କରି ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି 10 ବଖରା ଘର ପୁଅ କରିଥିବ କିନ୍ତୁ ବାପା ପାଇଁ ଜାଗା ନଥିବ ସିଡି ଘର ତଳେ ଅଖା ଖଣ୍ଡିଆ ଅଖା ପକେଇ ବାପା ଶୋଇଥିବେ ବାବା କ୍ଷୀର ଚା ତ ଦୂରର କଥା ନାଲି ଚା 3 ବେଳି 3 ମୁଠା ଖାଇବା ଦୂରର କଥା ନାଲି ଚା କପେ ବି ବାପା ପାଇଁ ନଥିବ ନାଇଁ କିନ୍ତୁ କୁକୁର ପାଇଁ କ୍ଷୀର ନାଗୁଆ ଶଳା ଶାଗୁଆତି ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି ତ ମାଂସ ସୁଜି ଭାଇ ମାଂସ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ ଲେଖିଲେ ଶାଗୁଆତି କି ମାଂସ ଶଳା ଯଦି ଆସି ପଚାରିବେ କିଏ ବାପାଙ୍କୁ ପୁଅ ଦେଖେଇଦବ ଇଏ ହଉଛି ଆମ ବୁଢା ଶ୍ୱଶୁରକୁ କହିବା ଆମ ବାପା ଏ କଳି ଯୁଗର ରୀତିନୀତି କଥା ତେଣୁକରି ହେ ମୋର ଗୁଣି ଜ୍ଞାନୀ ସଜାଡି ହେଇଯାଅ ଯେ ଆମର ଜନ୍ମଦାତା ପିତା ମାତା ବାପା ମା ଆଗ କେଶ ପଛକୁ ଦେଲେ ଦୁନିଆର ଆଲୋକ ଦେଖେଇଲେ ହାତ ଧରି ଚାଲି ଶିଖେଇଲେ ସେଇ ବାପା ମାଙ୍କୁ ହତାଦାର କରିବାଟା ଆମ ପକ୍ଷେ କେବେ ଠିକ ନୁହେଁ ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ମାଡ ମାରି ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ ମାଡ ମାରି ଭିନ୍ନ କରିଦଉଛି ଧନ ଠିକ ନୁହେଁ ବାପା ଜଗତଗୁରୁ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ମୋ ଠାକୁର କଣ କହିଲେ ପିତା ମାତା ଗୁରୁ ସେବା ये जहार न खाए ये लक्ष्य देवता पूजिले ये मुखे से न पाए मुखे पिता माता गुरु सेवा जहार न खाए लक्ष्य देवता पूजिले मुख्य से न पाए बाबा जीवंत देवता बापा मा से हेले मूल से दीटा मागुचनी खाइबा पई पेट पड़ी जाउची
ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବତା ପୂଜିଲେ ମୁଖ୍ୟ ସେ ନ ପାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବତା ପୂଜନ୍ତି ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଟୋରେ ସବୁ ଫୁଲ ଚଢାନ୍ତି, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ପିଣ୍ଡାରେ ବସି ଡାକୁଥିବେ ମାର ଟିକେ ଚା, ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଗଲାଣି। ବାବା ସେ ଜୀବନ୍ତ ଦେବତା ପାଇଁ ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଅଭିରାମ ପରମୋତ୍ତମ ଠାକୁର କହିଲେ ଜୀବନ୍ତ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀ ବାପା ମା। ଜୀବନ୍ତ ବାପା ମାଙ୍କର ଯଦି ସେବା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଦରେ ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ନାହିଁ, ଜୀବନ ସାରା ଯଦି ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମ ପୁରୀ, ମୋର କେବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଇଏ କୃପା ଭାବ ଆସିବନି ରେ। ତେଣୁକ ଡକ୍ଟର ମାଧର ମାନସିକ ଚିଲିକା କବି ପାରିକୁଦ ନନ୍ଦଳା ଗ୍ରାମ ସେ ସୁନ୍ଦର ପଦଟେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବାପା। ହେଲେ ପୂଜି ନାହିଁ ଯେଉଁ ଜନ ଗୃହ ନାରାୟଣ ଇଏ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିରେ ଦିଅ କଥନରେ ପୂଜି ନାହିଁ ଯେଉଁ ଜନ ଗୃହ ନାରାୟଣ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରେ ଦିଅ ଦର୍ଶନ। ଘର ହେଲା ମନ୍ଦିର, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଜୀବନ୍ତ ଦେବତା ଦେବୀ ଆମ ବାପା ମା। ଆମ ଜୀବନ୍ତ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀ ଆମ ବାପା ମା, ଆମ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର। ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଯଦି ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଦ ପୂଜା ନାହିଁ, ଏ ଧନ ତିନି ଓଳି ତିନି ମୁଠା ତାଙ୍କୁ ଠିକ ଟାଇମ ରେ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ପାରୁନେ। ଆଉ 100 ଥର ଯଦି ଆମେ ପୁରୀ ଯିବା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମ ଯିବା, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କଲେ 100 ଥର ଆସିଲେ ମୋର କେବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୃପା ଭାବ ଆସିବନି? ଯେତେ ପୁଣ୍ୟ ତର ପାହାଚ ବି ଚଢିଲେ ମୋର କେବେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ଭାବେ ଆଜ୍ଞା କୃପା ହେବ ନାହିଁ। ବାପା ମନ୍ଦିର କାହିଁକି ଯିବା? କଣ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର? ଏଇଠି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଗାରେଇ ଆଶ୍ରମ ବୁଧନାଥ ଦାସ ବୁଧିଆ ବାବା ମୋ ମାଲ ମନ୍ଦିର କଣ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି? ମନକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ। କହିଲେ ମନ କି ଲାଭ ପାଇବୁ ରେ ତୁ ନୀତି ମନ୍ଦିର ଯାଇ। ମନ ଯେତେ ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି ମୋ ଭକ୍ତ ଭାଇ ମାନେ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମା ମାନେ, ଭଉଣୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜୟ କହିଲା ବେଳକୁ ଆମର ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଦୁଇ ହାତ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଉଛି। ସମର୍ପଣ ଭାବ ନ ଆସିଲେ ପ୍ରଭୁ କେବେ ଦେଖା ଦେଇନାହାନ୍ତି କି ଡାକ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ଲୋ ମା। କାହିଁକି ନା ଭୋଗ ବିଳାସରେ ଡାକିଲେ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣନ୍ତିନି। ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ରହିବ, ଭକ୍ତି ରହିବ। ଆଖିରେ ଯଦି ତତଲା ଲୁହ ଦିଟବା ନ ଗଡିଛି ନା, ସିଏ ନୀଳାଚଳ ବାସୀ କେବେ ଶୁଣିନି ଲୋ ମା। ମୋ ପ୍ରଭୁ କେବେ ଡାକ ଶୁଣିବନି। ତେଣୁକରି ମୋ ମା କାହିଁକି ଆମେ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛେ, କଣ ପାଇଁ ଯାଉଛେ? ମନ କି ଲାଭ ପାଇବୁ ରେ ତୁ ନୀତି ମନ୍ଦିର ଯାଇ। ଇଏ ମଣିଷ ଗୋଢାଏ ଦେଉଳ ଭିତରେ ତୁ ଦିଅକୁ ଚିହ୍ନିଲୁ ନାହିଁ। ମନ କି ଲାଭ ପାଇବୁ ନୀତି ମନ୍ଦିର, ମନ କି ଲାଭ ପାଇବୁ ନୀତି ମନ୍ଦିର ଯାଇ। ମଣିଷ ଗୋଢାଏ ଦେଉଳ ଭିତରେ, ମଣିଷ ଗୋଢାଏ ଦେଉଳ ଭିତରେ ଇଏ ଦିଅକୁ ଚିହ୍ନିଲୁ ନାହିଁ। ମନ କି ଲାଭ ପାଇବୁ ରେ ନୀତି ମନ୍ଦିର ଯାଇ। ମନ କି ଲାଭ ଇଏ ତ ପାଇଁ ଶରୀରୁ ନିଗାଡି ଯେ ଦେଲେ ଧାର ଧାର ରକ୍ତ ନଇ। ତ ପାଇଁ ଶରୀରୁ ନିଗାଡି ଯେ ଦେଲେ ଧାର ଧାର ରକ୍ତ ନଇ। ଇଏ ପିତା ମାତା ଗୁରୁ ପରମ ଦେବତା, ପିତା ଗୁରୁ ପରମ ଦେବତା ଇଏ ଦିନେ ତୁ ଚିହ୍ନିଲୁ ନାହିଁ। ମନ କି ଲାଭ ପାଇବୁ ରେ ତୁ ନୀତି ମନ୍ଦିର ଯାଇ। ଇଏ ମନ କି ଲାଭ ହେଲେ ପିତା ମାତା ଗୁରୁ ପରମ ଦେବତା ଦିନେ ତୁ ଚିହ୍ନିଲୁ ନାହିଁ। ଯୋଉ ବାପା ମା ଅଜସ୍ର ପରିଶ୍ରମ କରି ଶରୀର ରକ୍ତ ନିଗାଡି ପରର ମୂଲ ମଜୁରୀ ନାଗି ଓଦା କନା ପେଟରେ ଦେଇ ତୋତେ ମଣିଷ କଲେ ରେ, ନିର୍ବୋଧ ମଣିଷ ଛୋଟରୁ ବଡ କଲେ।
ଏଡିଟିଏ କଲେ ହଁ ହଁ ସେଇ ବାପା ମାଙ୍କର ଦୁଃଖ କଥା ତୁ ଟିକେ ବୁଝି ପାରିଲୁନି ହଁ ବୁଝିପାରିଲୁ ଆ? ହଁ ଏ ମା ଜୀବନ୍ତ ଦେବତା ଯେ ଖାଇବାକୁ ମାଗୁଛି ତା ପାଇଁ ନାହିଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଯିଏ ନବ ନାହିଁ ଯିଏ ଖାଇବ ନାହିଁ ହଁ ଆମେ ତା ପାଖରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ଦଉଛୁ ଭୋଗ ଦଉଛ ବଳି ଭୋଗ ହଁ ତାକୁ ଦେଲେ ସେ ଖାଇବ ନା କେମିତି ଖାଇବୁ? ଆପଣ ମାନେ ସେ ଖାଇଲେ ତ ଆପଣ ମାନେ ଦେଇପାରିବେ ନା ଦେଇପାରିବେନି ଲୋ ମା କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଯିଏ ମାଗୁଛି ତା ପାଇଁ ନାହିଁ ବାୟା ଗୀତା ବାୟା ବାବା କଣ କହିଲେ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ଖାଇବା ଦେବତା ମାଗୁଛି ଚା ଚା ତାଙ୍କୁ ମିଳେ ନାହିଁ କାହାକୁ ବୁଝୁଛ ମାଲ ଘଣ୍ଟି ଘଣ୍ଟା ଏ କାହାକୁ ଘଣ୍ଟି ଖାଇବା ଦେବତା ମାଗୁଛି ତାକୁ ମିଳେଇ ନାହିଁ ବଳିଆ ଭାଇ ଖାଇଲା ବେଳେ କିଏ ଦଉଛି ବାପାଙ୍କର ବଳ ବୟସ ଥିଲା ବେଳେ ଭଲ ଜିନିଷଟିଏ ଖୋଜିଲା ବେଳେ ପୁଅ ପାଖରେ ପୁଅ ଯଦି ଦରମା ମିଳିଥିବ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ସେ ରହିବ ତଳେ ଆଉ ଆ? ସେତେବେଳେ ଟଙ୍କାଟିଏ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ନ ଖାଇବେ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିବେ ଘୁଡୁ ଘୁଡୁ ବାଜୁଥିବେ ପାଣି ଟୋପା ତଣ୍ଟିରେ ଯାଉନଥିବ ସେତିକି ବେଳେ ଝିଅ ଜୋଇଁ ଖବର ପାଇବେ ଖାଇଲୁ ବାପା ଝିଅ କହିବ ଶୁଣୁଛ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ତମେ ଆଜି ଡ୍ୟୁଟି କି ଯାଅ ମୁଁ ଯିବି ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଅ ଝିଅ ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ମା କାରଣ ଝିଅ ଦେଲେ ଶୁଣିବ ନା ସକଳ କାମ ଛାଡି ଦେଇ ଦୌଡ଼ିକି ଯିବ କାରଣ ପୁଅ ଅନ୍ତର ଝିଅ ଅନ୍ତର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅଲଗା ଫରକ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ ନା ମା ହଁ ଝିଅ ମାନେ ଟିକେ ସହିପାରନ୍ତି ଝିଅ ମାନେ ବାପାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଲୋ ମା ଏ ଅନ୍ତରର କଥା ଶୁଣିଲା ମାତ୍ର କେ ସବୁ କାମକୁ ପଛରେ ପକେଇ ଦେଇ ଝିଅ ଯିବ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ବାପା ଦେହ ସୁସ୍ଥ ସୁସ୍ଥ ହବ ମୋ ମାଲୋ ହଁ ପୁଅ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଯିବନି ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ପୁଅ ଝିଅ ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ତେଣୁ ନ ଦେଲା ବେଳେ ନ ଖାଇଲା ବେଳେ ଏଇ ପୁଅ ମାନେ ମୋ ମାଲୋ ବହୁତ ଦେବେ କିନ୍ତୁ ଖାଇଲା ବେଳେ କେହି ଦେବେନି ସେଇଥିପାଇଁ ବାୟ ବାବା ବାୟା ଗୀତାରେ କହିଲେ ଦିଅ ଦିଅ ବୋଲି କହିଲେ ସେ ତ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଖାଅ ଖାଅ ବୋଲି କହିଲେ ସେ ତ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ତ ଜୀବନ୍ତ ଦେବତା ଆପଣ ମାନେ ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ଏମତ ଦିଆ ଅଛି କାହିଁ ଏ ହାତ ପ୍ରସାରି ହଁ ଭୋଗ ଖାଇ ହାତ ପ୍ରସାରି ଭୋଗ ହାତ ପ୍ରସାରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲେ ଆପଣ ନେବେ ଡାକିଲେ ଓ କହିବେ ଜୀବନ୍ତ ଦେବତା ଦେବୀ ଆପଣ ମାନେ କଥା କୁହା ଠାକୁର ବରଦବା ଠାକୁର ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ଠାକୁର କହିଲେ କହିଲେ ଯଦି ଜୀବନ୍ତ ବାପା ମାଙ୍କର ପୂଜା ନାହିଁ ସେବା ନାହିଁ ସେବାଟାକୁ ଲୋଡି ଦେଲେ ବାସେ ମୋ ମା ସେବା କରିନାହାନ୍ତି ତ କେବେ ବାସିବେନି ବୁଣିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କାଟିବେ ଯଦି ବୁଣି ନାହାନ୍ତି କାଟିବା ଆଶା କେବେ ରଖିବେନି ଯଦି ବୁଣିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଧାନ ଏଇ ପୁଷ ମାସରେ ଯିବେ ଧାନ କାଟିବା ପାଇଁ ଯଦି ବୁଣି ନାହାନ୍ତି କେବେ ଆଶା କରିବେନି ମୁଁ କାଟିବା ପାଇଁ ଯିବି ବୋଲି ତେଣୁ ସେବା କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ବାସିବ ନାଇଁ ତେଣୁକରି କାହିଁକି ମନ୍ଦିର ସାରା ଜୀବନ ଯଦି ଆମେ ପୁରୀ ଯିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୟା ହବ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଜମା ଶୁଣିବିନି କହିଲେ କିଆ ଯିବି ମୁଁ ମନ୍ଦିର କିଆ ପୂଜିବି ପଥର ମୋ ପାଇଁ ମୋ ବାପ ମା ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ମୋ ପାଇଁ ମୋ ଇଏ କିଆ ଯିବି ମୁଁ ମନ୍ଦିର କିଆ ପୂଜିବି ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ତାଙ୍କ ପାଦ ଧରି ପାଣି ଦେଲେ ତାଙ୍କ ପାଦ
চন্দনারি চূড়া নাহি মোর দীপ দীপ চন্দনাদি জড়া নাই মোর গিয়া বিভু মন্দির গিয়া পুজিব মো পাই মো বাপ মা চলন্তি ঠাকুর আইব বাবা চলতি ঠাকুর চলନ୍ତି ଠାକୁର ପିତାମାତା ଜୀବନ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ତାଙ୍କୁ କେବେ ଜୀବନରେ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁନି ମୋ ଧନ ସେଇଥିପାଇଁ ଗାରି ଆଶ୍ରମ ବୁଧନାଥ ଦାସ ମଧ୍ୟ ବାବା କହିଲେ ଦେହ ଦେଉଳା ତୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ତ ହଉ ଏ ଗୋଟେ ପଟ ପୂଜା କର ମନ ଦେଉଳରେ ଦିଆ ନାହିଁ ଆହା ଦେଉଳରେ ଦିଅ ନାହିଁ ଏ ଦେଉଳ ସିନା ସେ ଦେଉଳେ ଦେଉଳ ଦିନ ସେ ଦେଉଳ ଗଡ଼ା ମନକୁ ବାନ୍ଧିବା ଭାଇ ଦେହ ଦେଉଳକୁ ପୂଜା କର ମନ ଦେଉଳରେ ଦିଅ ନାହିଁ ଦେଉଳରେ ନାହିଁ ଜୟ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁନିଷ୍ଠା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ସର୍ବବଳାନନ୍ଦ କବା ପ୍ରଭୁ ବାବା ଓ ବାବା ଏଠି ଶତକୋଟି ପ୍ରଣାମ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ଆପଣଙ୍କ ପଦରେ ମୋ ବାବାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାର କ୍ଷମତା ମୋର ନାହିଁ ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ଦବା କଥା ବାବାଙ୍କୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ଯଦି ରୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ପଇସା ଦେଇଦେବି ମୋ ବାବାଙ୍କୁ ନା ଏ ଟଙ୍କାରେ ମୋ ବାବାଙ୍କର ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ପ୍ରତି ଅଛି ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ନାଇଁ ମୋ ବାବାଙ୍କର ମୋ ଝିଅ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ଭଲ ପାଇବା ଏ ଟଙ୍କା ଭିତରେ ତେଣୁ ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏ ଝିଅ ଅଧୀନା ଝିଅ ପ୍ରତି ଥାଉ ଆଉ ତ ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ ସେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଦେବର୍ମ ଠାକୁର ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବାସ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମକ୍ଷା ଚତୁର୍ଭୁଗ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ମୋ ବାବାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସଦାସର୍ବଦା ଆରୋଗ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ସର୍ବବଳାନନ୍ଦ କର ହଉ ଦିନଜନ ସଂରକ୍ଷଣ ମହାବାହୁ ଦିନଜନ ସଂରକ୍ଷଣ ମହାବାହୁ ଏକାଶରେ ହରିବୋଲ ହୁଳ ହୁଳି ଦିଅନ୍ତୁ ଏ ପବିତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଭାରତର ଦୁଃଖ ଦୂର